सत्यपाठ चैनल को आपण मानक स्वागत। पुणी आज मु नहीं आसी मंत्रपाठ सीरीज पाई गोटे वीडियो जो आमे 5टी मंत्र पाठ करिबा। जो मंत्र गुडी को पाठ करिबा द्वारा आमको मोक्ष प्राप्ति हो पारे एवं आमर समस्त पातक नाश हो पारे। तेणु मु आशीष कुमार नायक आपणक मानक आगरे प्रस्तुत करुछि एही सब मंत्र गुडीक। तेबे आसंतु पाठ करिबा एवं सबु मंत्र गुड़िक आपण भक्ति भावना सहित पढ़िले ही आपणकर सुफल हो पारिबो बा मंत्र गुड़िक प्रभावशाली हो पारिबो। तेणु आपण भक्ति भावना द्वारा प्रेरित होई एई मंत्र गुड़िक पाठ करंतु। भगवान निश्चय आपणकर मंगल करिवे। किंतु प्रथम श्लोक रे आमे सप्तपुरी प्रार्थना बा मंत्रटी पढ़िबा। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः। अर्थात अयोध्या मथुरा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारका एई सब स्थान जो धार्मिक स्थल अच्छी विशेष करी हिंदू मानकर अत्यंत पूजनीय हिंदू मानकर अति प्रिय हिंदू मानकर भगवानंकर स्थान एही सब स्थान को जदि आमे दर्शन करिबा आमे ट्रैवल करिबा बा एही सब स्थान को आमे जदि जाई सेही स्थान रे निजर पाद पकेई सेही स्थान को बुली आमे जदि थरे थरे आसीबा तेबे निश्चिंत भावरे से स्थान को गले हमको मोक्ष मिले। जेहेतु एवं ई सब स्थान गुड़िक मोक्षदायिनी स्थान अटे। तेणु एई मंत्र द्वारा एई मंत्र पाठ द्वारा मध्य आमे मोक्ष पाई परिबा। जदि एई स्थान गुड़िक अत्यंत शुभप्रद हिंदू धर्मावलंबी मानक पई तेणु एई मंत्र द्वारा आमे एई 7टी पुरी को जदि आमे मंत्र रे भावनार सहित पढ़िबा तेबे मध्य आमे मोक्ष पाई परिबा। तेबे आसंतु जानिबा जे दुनिया रे सप्त चिरंजीवी किए थिले एवं तांको प्रार्थना कले मध्य हमको किबळी भावरे मोक्ष मिली पारे। चिरंजीवीर अर्थ हेउछि जो माने चिर जुग पई अमर, जो मानकर मृत्यु नाही बा जो माने मृत्युंजयी। तो आम देवता मानक मध्य रे किछि जण अछंती जो माननको चिरंजीवी बोली कहा जाए। जो माने देवता माने तो अमर अटंती किंतु जो माने एई पृथ्वी रे जन्म नहीं मध्य अमर हो जाइछंती जांको पुनर्जन्म जांकर मृत्यु नाही सेही माननको हम कहि परिबा चिरंजीवी। आउ आज भी से माने पृथ्वी रे वास करंती बोली विश्वास रहिछि। तबे आसंतु जानिबा एई श्लोक माध्यम रे से सप्त चिरंजीवी किए। ओम अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैताः मोक्षदायिकाः। अश्वत्थामा अश्वत्थामा होछंती द्रोणाचार्यंकर पुओ। जेतेबेले महाभारत युद्ध होइतिला से समय रे द्रोणाचार्यंक भली बलवान गुरु को हरैबा पाई युद्ध रे गोटे कौशल प्रयोग करा जाइतिला। सेही समय रे गोटे गुजब प्रचारित करा जाइतिला जे नरे बा गुंजरे अश्वत्थामा हत। तो नर हऊ बा कौनसी पशु हऊ उभयंक भितरु जनकर कहार मृत्यु होईछि एवं से हाथीर ना मध्य अश्वत्थामा से मनीषर ना मध्य अश्वत्थामा। तेणु मनीष किंबा गोटे पशुर मृत्यु होईछि जार नाम होउछि अश्वत्थामा। जेतेबेले एई कथाटी एई द्वंद्वात्मक
ବାଣୀଟି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାନରେ ଲାଗିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିପାରିଥିଲେ। ନହେଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇବା ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଯିଏ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଅମର ବର ପାଇଛନ୍ତି। ବଳିର ବ୍ୟାସୋ, ବଳି ରାଜା, ବ୍ୟାସୋ ବ୍ୟାସଦେବ, ହନୁମାଂଶ୍ଚ ହନୁମାନ। କେତେ ଜଣ ହେଲେ? ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 1, ବଳି 2, ବ୍ୟାସଦେବ 3, ହନୁମାନ 4, ବିଭୀଷଣ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ 5 ଜଣ ଏବଂ କୃପ 6 ଜଣ, ପରଶୁରାମ 7 ଜଣ। ଏହି 7 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଆମେ ନବା ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଶ୍ଲୋକ, ସପ୍ତପୁରୀ ଶ୍ଲୋକ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବା ଏବେ ପଞ୍ଚସତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା ଶଚୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟାಂ ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟಂ ମହାପାତକ ନାଶନମ୍। ଅହଲ୍ୟା, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାରା, ଶଚୀ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଏହି 5 ଜଣ ସତୀଙ୍କର ନାଁକୁ ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନେଲେ ଆମର ମହାପାତକ ବିନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମହାପାତକ ନାଶ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ପୁଣ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ପୁଣ୍ୟମେଦଃ ପୁଣ୍ୟମିଦଂ ପୁଣ୍ୟାତ୍ ପୁଣ୍ୟମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେವಾವಶಿಷ್ಯತೆ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସିରିଜର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।